ବ୍ଲକ ଅଛି। ବ୍ଲକ ଅଛି ସେଇଠିକି ମୁଁ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା କି ସେଇଠିକି ଯାଇଛି। ସାର୍ କେଉଁଝରରୁ 30-40 କିଲୋମିଟର ହବ ଭିତରକୁ। ହଁ 50-60 କିଲୋମିଟର। ହୁଁ। ଭଲ ମାଇନିଂ ଏରିଆ ଟିକେ ଡଷ୍ଟ ଧୂଳି ଉଡୁଛି କି ନା? ଏଇଟା ସାର୍ ମାଇନିଂ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଡା ପଟଟା ମାଇନିଂ। ଯୋଡା ପଟଟା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଡା ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡା ବଡବିଲ ଆଜ୍ଞା ସେପଟ ମାଇନିଂ। ଏଠି କେଉଁଝର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୁଆକାଠି ଅଛି ସେଠି ବି ଟିକେ ମାଇନିଂ ଅଛି। ହଁ ଶୁଆକାଟିଆ। ଓମସିଟା ଅଛି ସେଠି। ହୁଁ। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାର୍ ମାଇନିଂ ନାହିଁ ଅଲଗା ଗୁଡା ସବୁ ରୁରାଲ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡା ଆଉ। ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଟା କଣ ଡିପ୍ ଫରେଷ୍ଟ ନା କଣ କେମିତି? ଡିପ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବି ସାର ଅଛି। ଡିପ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଟିକେ ପାହାଡ ଟାଇପ ର ଅଛି ପଥର ଗୁଡା ଅଛି। ହୁଁ। କେଉଁଝରରେ ୱାଟର ଫଲ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ୱାଟରଫଲ ସାର୍ ଅଛି। କୋଉଠି ଜଳପ୍ରପାତ? ୱାଟରଫଲ ସାର୍ ଏଠି ଅଛି ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ ଅଛି। ଖଣ୍ଡାଧାର। ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ସାନ ଘାଗରା ବଡ ଘାଗରା ଦିଟା ଅଛି। ସାନ ଘାଗରା ବଡ ଘାଗରା ହଁ ସେଠି ବି ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି ଅଛି ସାର୍ ଏଇଟା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ରେ ପଡୁଛି। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ରେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି ସାନ ଘାଗରା ବଡ ଘାଗରା ଏଇଟା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ରେ ପଡୁଛି। ବାଂଶପାଳ। ଆଉ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପିକନିକ ସ୍ପଟ ଅଛି ଯୋଉଟା ଗୋନାସିକା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଯୋଉଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଟା। ହୁଁ। ଗୋନାସିକା ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡା ଅଛି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କାନିଝିଅରୀ ଡ୍ୟାମ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଘଟଗାଁରେ ପଡୁଛି। ରିସୋର୍ସ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଝର କୋରାପୁଟ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ସବୁ ଅଛି। କେଉଁଝରରେ ସାର୍ ବେଶୀ ଅଛି ଆଉ କୋରାପୁଟରେ ବି ସାର୍ ବହୁତ ଅଛି। କୋରାପୁଟ ବେଶୀ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। କୋରାପୁଟ ଟା ଗୋଟେ ଦେଓମାଳି ଅଛି ତା ପରିବର୍ତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କୋରାପୁଟ ରେ ଟିକେ ବେଶୀ। ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍। Discuss on sustainable development issues and challenges. MED 2. Topic is state initiatives. That is, discuss about environment, poribesh, sustainable development. What do you mean by development? In everywhere, there is development. In every sector. So first of all, that is from agricultural sector. There is development. In industrialization, there is development. Roads and buildings. Development द्वारा देशर भारत last 10 to 15 years विगत 15 वर्ष मध्य गोटे क्रांतिकारी परिवर्तन on development. In medical sector, there is development. In technology, there is development.
infrastructural development, in your standard of living, जीवन धरणर मान परिवर्तन ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର way of living, way of style, there is no muddy house even if in rural areas। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ଆଉ କଚ୍ଚା ଘର ବା ଚାଳ ଛପର ଘର ନାହିଁ, because there is development। Peoples are earning, peoples, educated peoples, boys and girls, technologically developed, economically developed, their purchasing power is too high। You see, the purchasing power ଲୋକମାନଙ୍କର ବଢିଛି ନା କମିଛି? ହ୍ୟାଲୋ, purchasing power ବଢିଛି ନା କମିଛି? ବଢିଛି ସାର୍। ବଢିଛି। ସୁନା ରେଟ୍ କେତେ ହେଲାଣି? ନିୟର अबाउट 1 लाख। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି, 95ରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। ଲୋକଙ୍କର କିଣିବା ଶକ୍ତି ଅଛି, କ୍ରୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ବିକଜ ଦେ earning, ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। The development process going on, you see, in Odisha, proposed for metro rail, there is development। You see in various cities all over the India, the bridges, underpass, road communication। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 लेन थिला 6 लेन हेलाଣି। For what? There is development, vikas, so that the environmental development or sustainable development is a part of life। The goal of environmental protection seems to be high on Indian priority। अग्राधिकार भितर भारत वर्ष रे अग्राधिकार भितर डेवलपमेंट काम चलछि। इन एवरी स्पीयर जो वार्ड को नेबो, the modernization in technology point of view, टेक्नोलोजी रे आमे केते डेवलप हो जाइछु ता हिसाब बाहर। विमुद्रीकरण, मनी डिजिटाइजेशन परवर्ती अवस्था रे भारत वर्षर इकोनॉमिक स्पीयर रे व्यापक चेंज घटी, परिवर्तन घटी। The eradication of poverty, दारिद्र दूरीकरण जोटा कि फिलोसोफर्स माने कहछन, दारिद्र दूरीकरण होइछि ना नाही? You see in rural area, you see
those who are below poverty line, BPL, they have a color TV, they have vehicles, they have two-wheelers, even if they have four-wheelers also. So that development process, you see in roads, there is no cycle. What is that problem? Cycle nahi kahin ki. You see in roads, there is no rickshaw. You see, there is e-vehicles, technology development. Technology development. You see your mobile. Mobile ର development ଟା ଦେଖ, post office ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତମେ ଆଉ ଚିଠି ପକଉଛ post office ରେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଚିଠି ପକଉଛ post office ରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍। ନାଇଁ, ଚିଠି ନାହିଁ। ମନି ଅର୍ଡର କରୁଛ? ନାଇଁ। ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? ନାଇଁ। ଗୀତ ଶୁଣୁଛ କା ଦେହରେ? MP3 ଅଛି? ନାଇଁ। ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍? So that the mobile, ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା 5 in 1, ମୋବାଇଲ ସବୁ କାମ କରିଦଉଛି। The introduce of mobile phones, there is a slogan, दुनिया मेरी मुट्ठी में, ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଦୁନିଆଟା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ I have a mobiles. ଆଗେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ହେଇଗଲା, ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି so that development or sustainable development is general phenomenon in our society, in our country. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି। ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାଟ ପେପର ଆସିଲୁ ଇଭିଏମ କୁ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି ହବ, ଘରେ ବସିକିନି ଭୋଟ ଦବୁ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ଏ ଯୋଉ ମୋବାଇଲଟା ୟାର ଓଭରେ, ୟାରରେ କେତେ କନେକ୍ସନ ହଉଛି? एंड से अनुसार भी पेमेंट भी होनी। 200-500 टका पकेले मासे टेलीफोन कर अनलिमिटेड। डेवलपमेंट, हेलो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। लास्ट 5 वर्ष पूर्व गोटे कौ समय गोटे फ्री थिला, राति 12 रु भोर 4टा फ्री। ଆଜ୍ଞା किंतु ଆଜ୍ଞା आगे ସାର୍। थिला ଏଟା 2010 ବେଳକୁ ଥିଲା ସାର୍। थिला BSNL ର ଫ୍ରି ଥିଲା। बेसिल थिला, अलगा चैनल भी थिला, अलगा मोबाइल भी थिला नेटवर्क। तेणुक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एवरी सेक्टर, इन टूरिस्ट सेक्टर यू सी कनेक्टिविटी। फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ ओडिशा गोटे गोटे एयरपोर्ट थिला भुवनेश्वर, एबे पाखापाखि 13टा जिले में 10टा कि 8टा एयरपोर्ट हो गला कनेक्टिविटी। इको टूरिज्म, डेवलपमेंट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल परिवर्तन है ना नहीं? डिस्ट्रिक्ट चेंज, देयर इज वास्ट एरिया occupied by the
forcibly occupied by the peoples, evacuated by the government. जबरदखल थिबा जगन्नाथ जमी उच्छेद करा जायछि. So that development process going on in modern times, modern age, the Indian judiciary system has basic environmental protection in very seriously through the expensive Indian judiciary system. से आशंका प्रकाश करुच्ची एनवायरमेंट डेवलपमेंट पाई. So that legislative measures, judiciary decisions to protect the legislative measures in various ways. Number one is Indian Forest Act. जंगल वर्तमान ध्वंस पाउछ. जंगल रे निया लागुची, दैट इज मैन मेड. तबकि मनुष्य के दुर्बृत्त लगे दूच. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, Wildlife Protection Act 1972, wildlife. You see, in various areas, किसी हाथी मार दौरान, किसी जो बाघ चमड़ा बिक्री होती ताकू मार दौरान, किसी वज्र काप्ता गोटे छोट जंतु ताकू मार दौरान, सप्लाई कर. ऑलरेडी ब्लैक कइंछ सेटा भी दुर्दिन रे. एबे गोटे एयरपोर्ट रु छोट छोट साप धरा पड़ता स्नेक्स. वाइल्ड लाइफ तांको भी सुरक्षा देवा दरकार, तांकर डेवलपमेंट हेबा दरकार. वाटर प्रिवेंशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स, ओजमीन स्तर कमुची, कोस्टल रेगुलेशन एक्ट, उपकूल रे जो समस्या फिशिंग से समस्या घटुची. गोटे टेक्नोलोजी देख, थे एबे खूब कम दिन भीतर गोटे दीघा जाइली. दीघा माने सीशोर समुद्र कूल डेभलप अच्छी. से गोटे मत्स्यजीवी सहित कथा बेले से कहला आमे भितर को बहुत समुद्र भितर को पड़े जाऊँ. सीशोर रु समुद्र पतन ठू धन्यंतु 50 किलोमीटर पड़ेले से भीतर बोटिंग रे. सेठी गोटे केमिकल्स पानी रे पकेले, माछ गुड़ा आउजी आसिला, से धरी आनले. अर्थात समुद्र 50 किलोमीटर परे भी माछ नाही. तेणुक निषेध करा जिबा उचित. पब्लिक इंश्योरेंस, एयर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, ये सब हवा दरकार. वाटर pollution is the chief and major problem for human beings. आमे गोटे शुद्ध
प्योरिटी ऑफ वाटर पानी पाऊ ना हूं। द वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 established the institutional structure to oversee and ensure the prevention of water pollution। एते मात्रा रे वाटर पोल्यूशन है मते लागे केजरीवाल गवर्नमेंट जदि जाइथा से भी वाटर पोल्यूशन पाई गोटे कारण। दिल्ली रे जो जमुना नदी एते पोल्यूटेड है जाई से गोटे कारण। द सप्लाई ऑफ वाटर आमे जो पानी पीउचे पानीटा कोठु आसुची? हेलो आमे जो पानी पीउचे से पानीटा कोठु आसुची? अंडरग्राउंड वाटर सर। अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर रो लेयर टा आस्ते आस्ते कमी जाउची तळु तळ कमुची। तेणुक अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंटली बेसिस अंडरग्राउंड वाटर इन टाउन एरिया इज फेल्युअर। सहरांचल रे पानी सप्लाई करथिला लोक मान पार कोठु आनी ना अंडरग्राउंड बोरिंग करिकिन सप्लाई करता सेटा फेल्युअर। वाटर लेयर कमिची बोरिंग फेल्युअर। तेणु गवर्नमेंट डिसाइडेड बा वाटर कमिशन there is some project to supply water in urban areas people from river। नदीर जलटा को से विशोधन करी सप्लाई कर। बर्तमान देखा नदी जलटा कौन अवस्था अच्छे आम जोटा पढ़ुचे वाटर पोल्यूशन। नदी जल ड्रेन मिसी नदी रे वाटर पोल्यूशन एक। नंबर 2 देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन द रिवर। पानी नहीं नदी रे बर्तमान पानी नहीं। छत्तीसगढ़ बैरेज देयर इज वाटर क्राइसिस। बर्तमान देख पाकिस्तान ने वाटर क्राइसिस। सिंधु नदी जदि ब्रेक कर दे इंडिया पाकिस्तान ने पानी पाई पार। So that the water crisis, the water pollution, the water rules were enacted during the period of 1975। 75 मसीह गोटे पानी संक्रांति गोटे आईन गठन कर। बर्तमान पानी उपर गोटे रेस्ट्रिक्शन करा जमती इलेक्ट्रिक मीटर बसुची एति कंज्यूम कले एति पैसा दबो किंतु वाटर टैक्स लगला मीटर बस। व्हाई? नंबर 1 व्यापक लोक पानी व्यवहार कर। नंबर 2 स्कैरसिटी ऑफ वाटर पानी रो अभाव भी देखागला। तेणुक गवर्नमेंट पुट सम वाटर टैक्सेस टू peoples those who use heavy amount of water। you see पारादीप रे फैक्ट्री बसी महानदी बा कटक रु जाउची पानी। वर्तमान चिंता करा जाउची टेक्नोलॉजी हाईली डेवलप होउची समुद्र जल रु जब लुणिया जलटा सेटा कि प्यूरिफाइड है वाटर सप्लाई बाहर। से गोटे टेक्नोलॉजी बस यूज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन हो ना कहारी घरे पायखाना टांकी नहीं
मल एवं पानी आसिला गोटे कौन होची गोटे बड़ धरण प्रोजेक्ट रे पड़िला से प्रोजेक्ट चलला पर सार बाहर कला सेटा बिल रे लागिला एग्रीकल्चर सेक्टर पानी बाहर कला प्योरिटी ऑफ वाटर सेटा मार्केट को गला बिक्री हैला आ गोटे खराब पानी बाहर हैला सेटा एग्रीकल्चर सेक्टर रे लागिला एटा चालू हे गला इवन ओडिशा रे भी तेणु टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होची सस्टेनेबल डेवलपमेंट होची ज्ञानर परिप्रकाश घटुची जा फल कि लोक शीर्ष स्थान रे पहुंच पार्छन टू अचीव द गोल व्हाट इज योर एम टू अचीव द डेस्टिनेशन पॉइंट गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य रे मु पहुंची Number 2 is air pollution. The Air Act of 1981 81 मसीह गोटे होता the power of enforcing the precision to the CPCB air pollution. You see in the roads during the period of vehicles Delhi गोटे example लिया जाओ दिल्ली रे एयर पोल्यूशन बेसी व्हीकल्स नंबर 1 प्रॉब्लम कर नंबर 2 हरियाणा पंजाब रे जो ब्लेंडेड प्रॉपर्टी रहिला समान सेटा को निया लगे दउचंती से धुआंटा आसिला दिल्ली नंबर 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स Number 4, construction of private houses. ये जो कंस्ट्रक्शन काम हो से एयर पॉल्यूशन कर गोटे आईन प्रणयन करने दरकार Man cannot live in isolation. गोटे निर्दिष्ट जगह मनुष्य बंची पार कि इट इज और ही इज सराउंडेड बाय मेनी नेचुरल फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स से गोटे चारि पटे मनुष्य चारिपटे देख घर द्वार जंगल नदी chemicals ये सब अच्छे these effects the life of man determine his behavior ये जो देखुची सेटा कौन करुची ना तार बिहेवियर ऊपर प्रभाव पकुची the development of human being the internal knowledge परिप्रकाश करुची समाज मनुष्यर गंताघर ज्ञान जो गंताघर पेट भितर अच्छी तार परिप्रकाश कर द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट क्या कहते ना सराउंडिंग्स आम चतुर्पार्श्व जहा अच्छी दैट इज एनवायरनमेंट आम चतुर्पार्श्व कौन अच्छी माने नेचुरल फिजिकल केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हम चतुर्पार्श्व फॉरेस्ट रिवर्स डीप फॉरेस्ट दैट इज एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट रो डेवलपमेंट किम दे पारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन environmental sector. Environment is classified into two types. One is natural environment. Number two is human environment. Okay, प्राकृतिक.
ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। You see the air ପବନଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖିଛ? ହ୍ୟାଲୋ, ପବନଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖିଛ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍। ଦେଖିଛ ହଁ ସାର୍, ଦେଖିଛ ନା ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଅନୁଭବ କରୁଛ। ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ପବନଟା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ନେଚର। ବିଲରେ ଯୋଉ ପବନ, ଛାତ ଉପରେ ଯୋଉ ପବନଟା ବହୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ନେଚର, ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଦାନ, ଫ୍ରି ଗୁଡ୍ସ। ତୁମେ ଘରେ ଫ୍ୟାନରେ ବସିଛ, ପବନ ପାଉଛ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଘରେ ପବନରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇଛ, ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ, ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇଛ, ସେଟା କି? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇକୋନୋମିକ ଗୁଡ୍ସ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପଦାର୍ଥ। ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍। ପବନଟାକୁ ସେଠି କିଣିଛ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଫ୍ରି ଗୁଡ। ଫ୍ରି ଗୁଡ ଟା କେତେବେଳେ ନା ଝରକା ଖୋଲିଲେ ଯୋଉ ପବନଟା ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫ୍ରି ଗୁଡ, ଇଟ ଇଜ ଇକୋନୋମିକ। ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫ୍ରି ଗୁଡ। Human environment consists of human beings, their settlement, social, political, and economic and cultural conditions. That is human environment. Both the natural environment and the human environment are just like two sides of the same coin. ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। Next is environmental protection. ଆମେ କେତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବା? ତମେ ଦେଖୁଥିବ ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ଆଗେ ଲୋକ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରୋନା ହେଇଗଲା, ଆଉ କେହି ରୁମାଲ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବାନ୍ଧୁଛି ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିକି ଚାଲିଛି। କଣ ପାଇଁ? ନା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯୋଉ ଧୂଳିକଣା ଯିବ, ଆମର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। The Environmental Protection Act, EPA, during the period of 1986 is an umbrella legislation with the legislation coverage. ଗୋଟେ ଆଇନ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଟପ୍ କୁ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଇନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଠି ଅଛି, you see in Diwali, the festive occasion, दिल्ली गवर्नमेंट ए जो फायर वर्क्स बाण ऊपर बैन करे, कहीं धुआंटा हबनी। In town areas there is noise pollution, शब्द प्रदूषण, हॉर्न्स, vehicles, मैरेज प्रोसेशंस, डीजे, ये सब बैन हो। आस्ते आस्ते गोटे सिस्टम रो परिवर्तन हो, डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, किसी भी रेस्ट्रिक्शन हो। रेस्ट्रिक्शन फॉर व्हाट?
that is lawfully restriction, आईन सम्मत बारण. Restriction, you use public transport. गोटे गवर्नमेंट गोटे बैन करे तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवहार करो, निज ओन व्हीकल टाक बंद करो सप्ताह 4 दिन ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ड्यू टू हॉर्न जोड़ा बाजू नॉइज पोल्यूशन, ड्यू टू ट्रैफिक प्रॉब्लम. दैट इज गवर्नमेंट ऑर्डर. अपन above mentioned legislature विभिन्न जो पहली आईन है, numerous policies has been formulated by the government to the further objective of environmental protection. और अनेक आईन है environmental protection, that is protection of wetlands, protection of heritage, protection of endangered species, conservation of migratory species, protection of ozone layer, ओजोन स्तर जोटा कम सब प्रोटेक्शन आवश्यकता अच्छे. देखिबा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कौन कौन the Dehradun Lime Quarries case 1987 छोड़े केस होता. सीरम गैस लीक केस 1987. देखिए भोपाल गोटे गैस ट्राजेडी होता यूनियन कार्बाइड से गोटे केस. गंगा पॉल्यूशन केस 1988. जमुना रिवर पॉल्यूशन केस. various problems, various examples are there. स्टोन क्रशर्स केस, जो स्टोन क्रशर जोटा कि छोट छोट पत्थर आणिक चिप्स कर जो धुआटा बाहर पॉल्यूशन ध्वंस कर लोक श्वास दौरान गोटे ब्रीथिंग गोटे गुड एयर टाक लोक सका चलुंट कहीं कौन पाई गोटे सुंदर परिवेश रे चलिए गोटे भल वायु आमे पाइबा. एनवायरमेंटल अवेयरनेस केस 1992 लोक मान को सचेतन करा जाउछि, अवेयरनेस करा जाउछि परिवेश ऊपर गछ लगा. वर्तमान व्यापक भाव में गछ कटा होछि. किमिति कटा होछि जानि पारछ कि एस्टाब्लिशमेंट एक्सपेंशन ऑफ रोड्स, रास्ता होछि रास्ता कड़े गछ. एस्टाब्लिशमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन फॉरेस्ट एरिया, जंगल जमी रे व्यापक भावे कल कारखाना गढ़ी उठी से अनुसार वृक्षरोपण हो पार. किछि दिन पर हमर जो नेचुरल रिसोर्स अछि से भी कमी जीव. आयरन ओर तो निश्चिंत कमिबो. कोयला तो कमिलानी, कोयला और प्रोडक्शन होछि कि आयरन ओर गला. जो मोहरम
से भी जीव दिल्ली भेहिकुलर पॉल्यूशन केस 1994 दिल्ली रे जोटा कहली दिल्ली रे जो वायु प्रदूषण करुची भेहिकल गमनागमन पाई ई भेहिकल कहीं बाहर हाय टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दी ई भेहिकल बैटरी चालित जान कहीं बाहर नंबर 1 टू ब्रेक द पॉल्यूशन नंबर 2 नंबर देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल पेट्रोल लो कमी कमी जाउछ एक्सपोर्ट हमें इंपोर्ट करूछ आमदानी करूछ हमरो नाही भारत वर्ष रे डीजल पेट्रोल नाही आमदानी करूछ so that point of view the government or technology developed the e-vehicle system merits soundless pollution nahi current रो व्यवहार हबो vehicle चलिबो that is the good system and accepted by the peoples and government gave subsidies loans to employees those who purchase the e-vehicles गवर्नमेंट से को रिबेट दउछि लोन दउछि ई vehicle किनबा पाई that is the best way to solve the air pollution in India. Bichari case 1996, coastal area case 1996, Taj Mahal case 1997, ताजमहल भी समस्या रे एयर पोल्यूशन से हो ताजमहल के जाइए हेलो ताजमहल आग्रा ताजमहल हेलो जाई नो खाली सुनिछु पढिछु बहिरे ताजमहल देख मु जाइए ताजमहल रे तमे जेते जीव अंधी हुए फिर तुमको गोटे सिक्यूरीटी चेक कर गोटे बसी थी जड़े तुम पाखे छिड़ा हे से बसी थी जो लोकटा से तुम अप टू अंटा पर्यंत चेकिंग कर जो छिड़ा हे अंटा उपरू चेकिंग कर कौन बाहर से देख से साइट रे 20 फुट 10 फुट ऊपर पहाड़ भाया गदा हो कौन ना गुटका सिगरेट डियासिल बीड़ी इत्यादि इत्यादि कौ रेट रे सेटा को नेकिन जाउछन आ गोटे पॉइंट इज सेठी ता भितरु गले जिबा को हेले तमे से गुटका फुटका खाइ किन जाई परिबन सेठी कहबो पानी धोई किन आस पाटी तमे सेठी छप पकई दबो सेठी पॉल्यूशन केते रेस्ट्रिक्शन इटा देयर इज नॉट रेस्ट्रिक्शन इटा को रेस्ट्रिक्शन को आजीवन इटा कोन को आजीव देयर इज सिविलाइज सभ्यता को आजीव काई तमे गुटका खाइबो कहीं तुम पान खाइब सिगरेट खाइब ता भीतर जो व्यवहार कर आलाउ कर दैट इज द सिस्टम अवक्षय घटुची ताजमहल सन टेम्पल कोणार्क तार अवक्षय घटिला ना नहीं लुणी पवन प्रॉन फार्मिंग चुंगुड़ी जो चाष हो भी वाटर पॉल्यूशन हो वेरियस प्रॉब्लम्स टू केयर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ताकू परिलक्षित करुच्छ अधिक रु अधिक डेवलपमेंट हबार आवश्यकता
Natural resource are biotic resources, abiotic resources, renewable resources, non-renewable resources, commodity and resources, potential resources. ये सब होची. Global environment concern, that is, number one is natural resources. Natural resource कौन? Forest, water, हमर जोटा oil सेटा भी natural resources. Number two, resources of pure hands. It means the states technologically more advanced. Technologically more advanced. आमे जदि टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं परिबा आमे पीबा कोन पानी नदी जल को आमे विशुद्ध कर लोक को सप्लाई करछ. दैट्स व्हाई वी आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस. आयरन ओर रु लुआ पत्थर बाहर करी आमे विभिन्न वस्तु पदार्थ तैयारी करछ. दैट इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. In 1972, United Nations Conference Human Environment was held at Sweden. The Magna Carta of the environment. What Magna Carta? What ain pranan heitila on basis of sustainable development of environment. In 1992, the first United Conference on Environment and Development was concerned with Rio de Janeiro. Next come to point, global environmental concern, global environmental pollution, global warming, जलवायु परिवर्तन है. वर्षार रेशियो कमिला, शीतर रेशियो कमिला, ग्रीष्मर रेशियो बढ़ला. वर्तमान आमे कौन कहते वर्ष को केते 12 मास 12 मास हेले केतटा ऋतु पाठ पढ़ुले 6टा ऋतु. वर्तमान जदि आमे गोटे मानसिक भाव में आमे कहबा वर्षक 12 मास 2 ऋतु, गोटे है वर्षा दिन, गोटे है खरा दिन. बास ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत ये सब अब नाही. शरत ऋतु कौन, हेमंत ऋतु कौन, बसंत ऋतु कौन, आगु लोक जानी पारु नांती ना प्रकृति भी लोक को देखई दउन. दीटा ऋतु, गोटा गरम होउची, गोटा वर्षा होउची. वर्षा कम, गरम बेसी. डिसेंबर मासरे गरम होनी. ओवर पॉल्यूशन, natural resource deployment, wastage disposal, wastage. You see in urban areas, there is ton wastage materials on roadsides. It is managed by the municipality, garbage, and the garbage or dustbin smell, the bad smell created the air pollution. ये जो garbage गुड़ा जाउची डस्टबिन ने पड़ुची गुड़े गंध होनी कि तापाई भी किसी फैक्ट्री है पारी नहीं. The over consumption of resources and the creation of plastics are creating a ग्लोबलाइज वेस्टेज डिस्पोजल. हमर जो प्लास्टिक जरी बाहर माटी पड़े से नष्ट हो से भी गोटे सृष्टि कर. क्लाइमेट चेंज जोटा को कहली वर्ष को 12 मास 2 ऋतु हो गला.
जलवायु परिवर्तन होउछि climate change has created the serious environmental problems. It occurs due to increase of atmosphere tempered by the temperature बढ़ुछि it has led to unusual scenes of change of occurrence of the disease, frequent occurrence of the flood, tsunami, landslide, etc. Landslide होउछि tsunami आसुछि flood होउछि that is climate change. Loss of biodiversity, deforestation, गछ कटा होउछि जो रेट रे गछ कटा होउछि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होउछि से रेट रे गछ लगा जाउछि ना गछ को प्रोटेक्शन दिया जाउछि गोटे गछ कटा होउछि के काटुछि बाय द गवर्नमेंट गोटे गवर्नमेंट द्वारा गछ काटुछि कोन पाई ना रोड्स बिल्डिंग्स कोन कोन होउछि आउ गोटे प्रकार गछ कटा होउछि एस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट शिल्प कारखाना गढ़ी उठुछि सेतपे गछ कटा होउछि 3 नंबर पॉइंट कोन होउछि काठ माफिया से माने गछ काटी दउछन्ति अनहोली अलायंस विथ गवर्नमेंट सरकार सहित गोटे मधु चंद्रिका तांकर अछि पुलिस वाला सहित so that in this way the forest मूर्तिका क्षय घटुछि there is no plantation खाली गोटे फोटो उठिया पाई गोटे गछ लगेकि पानीटा दे दउछि तापर से गाय खाइला कि गछ रहिला कि गला कोन गला मरी गला तार के फोटो देखौ ना कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन मूर्तिका संरक्षण से भी गोटे पॉइंट एंड ओजिमिन लेयर एसिड रेन एसिड वर्षा हम हेलानी डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट विकास एवं परिवेश डेवलपमेंट इज ऑलवेज एजुकेटेड द प्रोग्रेस ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस करिबो ग्रोथ करिबो एवं इम्प्रूवमेंट इट इज ए मल्टीनेशनल प्रोग्रेस व्हिच रिलेटेड द ह्यूमन सिविलाइजेशन मनुष्यर सभ्यता सहित यार जड़ित यू सी द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंग्रेज माने जेतले भारत को शासन करते द ट्रांसपोर्टेशन इज वन वे दैट इज रिवर ट्रांसपोर्टेशन गोटे गमनागमन रो सुविधा थिला केवल एकमात्र जलपथरे वर्तमान नाउडेज देयर इज रोड ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट कौन है ना प्रोग्रेस है ग्रोथ है एंड इम्प्रूवमेंट जलपथरु आमे आकाश पथ को जाई मु तो भाबुची दोज हु आर यंग पीपल्स यंग जनरल मास से माने ट्रेन को
व्यवहार करना तो 3 दिन अच्छी 3 दिन के ट्रेन बस घंटा भितर बैंगलोर भुवनेश्वर पहुंच जाओ घंटा भितर दिल्ली रु झारसुगुड़ा पहुंच जाओ दे यूज एयर ट्रांसपोर्ट जुग परिवर्तन ग्रोथ प्रोग्रेस लोक कौन चाहते द हैप्पीनेस टे थंडारे जीवा टे एसी रे बसिबा गरम हो सब so that there is progress growth and improvement development has a close relation with the environment close relation with the environment परिवेश को छाड़ी की रही पारे हम परिवेश चारिपटे कौन अच्छी फॉरेस्ट रिवर डैम्स ponds that is environment हम climate no development in the world would be possible without utilization of natural resource को व्यवहार न करी डेवलपमेंट हो पारे नेचुरल रिसोर्स कौन पहाड़ पर्वत दैट इज नेचुरल रिसोर्स एयर नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संपद प्रकृति देछि पानी के देछि नदीर पानी दैट इज नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट एयर आपको छाड़ी कि आम बंची पारे हमर डेवलपमेंट हो पारे human activities like deforestation about the glazing mining and quarrying etc have caused land degradation कृषि क्षेत्र ह्रास पाउछि कृषि क्षेत्र कहीं ह्रास पाउछि ना एस्टाब्लिशमेंट ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज शिल्प गढ़ी उठुची कृषि क्षेत्र उपर हाउसिंग प्रोजेक्ट गढ़ी उठुची लोक घर कर so that the landed property the agricultural sector are not active human activities like the major evil effect of the development on the environmental system increase the environmental pollution the world bank report 2014 गोटे world bank report देथि states that while many people have been benefited from improved quality of the economic growth and development लोक कौन चाहते what is economic growth and development अर्थनैतिक विकास you have political rights to cast your vote and participate in election but you have no economic rights तुम पाखे इकोनॉमिक राइट्स नहीं अर्थनैतिक अधिकार नहीं योर पॉकेट इज टू कोल्ड तुम पॉकेट टा ठंडा अच्छी बहुत ठंडा अच्छी टू अचीव द इकोनॉमिक गोल that is to living in a healthy atmosphere first of all to eradication of poverty वर्तमान गोटे दारिद्र्य दूरीकरण करने पड़े दारिद्र्य दूरीकरण कले किमिति करि हबो
the establishment of industry, small scale industry. The peoples are deployed or engaged or serviced in that office industry, and they bring salary and their pocket is too hot, pocket ta thanda, garam. They purchase everything, their economic growth. ସେମାନେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେଲେ, କେମିତି ହେଲେ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ପାଇଲେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଲେ, ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅର ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କଲେ, ବିଜନେସ କଲେ, ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ condition, the backbone of the family, the economic condition of the backbone, ମାନେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବଢିଲା। they are purchasing power, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଲା। that is the growth, economic growth. The sustainable development. Ever since 1987, the United Nations stressed sustainable development. In 21st century, sustainable development has become a buzz, and sustainable development says the peace of development. Pace of development should accommodate the man development. In the other hand, sustainable development means the process of development must preserve and sustain of the life. Man is the natural environment. Man ର ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିର ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଡେଭଲପ ହେବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲିଜ। ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ। ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ କେତେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ, ଦ ମେଜର ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ ଟୁରିଷ୍ଟ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଅଛି କିଏ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ, उत्तराखंड देखियो बेसी टूरिस्ट प्लेस, बेसी नेचुरल रिसोर्स, बेसी प्रिस्ट बा धर्म स्थान अच्छी, केदारनाथ, डेराडून सब अच्छे, हरिद्वार, गंगार उत्पत्ति स्थल, से बेसी टूरिस्ट जाती। मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट फ्रॉम टूरिस्ट। उत्तराखंड के जाइए, हरिद्वार के जाइए, हरिद्वार हाँ सर मु जाइछि। रहिच कोठी हरिद्वार रे? सर कौन कहले? रहिच माने रहिच हरिद्वार रे को होटल रे रहितिलो? नहीं सर होटल रे नुह, हमें प्रेमती बहुत जन जाइथुल तो गोटे आश्रम रे रहिथिलो। हाँ को आश्रम, से आश्रम ना कोई जानिया पे जाउची कौन सब मन पड़ने भला से, बट किछि भारतीय एमती किछि गोटे आश्रम टा। गोटे गोटे प्रेम नगर हाँ? आश्रम बोली गोटे ना सुनिचे की? नहीं प्रेम नगर नु कोन भारतीय एमती किछि नाटा। नहीं नहीं मु कहि दउची, उत्तराखंड रे बहुत बड़ बड़ आश्रम अछि इन लोएस्ट प्राइस। बल्ल बल्ल होटेल, मैंने आश्रम जो होटेल टा
भल होटेल अच्छी एवं लोएस्ट प्राइस रे आमे गोटे ग्रुप रे जाइतिलु 250 फॉर बेड माने गोटे रूम रे 2 जण रहिबे 250 टंका लेखा बेड चार्ज 5 टंका 500 रुपीस प्रेमनगर आश्रम सेटा हरिद्वार अकोमोडेशन पाखापाखि सेठी धरी नियंतु 2000 लोक रहिबे वेल फर्निश्ड रूम बालकनी अच्छी गीजर अच्छी 2टा बेड स्पेशल अट्राक्शन टा कौन जान सेठी सकाळे टी टा फ्री टिफिन फ्री लंच डिनर फ्री एवं भल खाद्य यदि केबे जीव से प्रेमनगर आश्रम गोटे अच्छी से गोटे बीजेपी रो एमपी थिला सतवंत सिंह तार से चेयरमैन सेठी रहिया को चेष्टा करी अकोमोडेशन मिल जीवो बहुत लोग रहते पूरा एकदम माने होली एटमॉस्फेयर पवित्र लागिवो बहुत भास्ट एरिया भीड़ जमा नहीं तेणु हरिद्वार अरे इभिनिंग रे से गंगा आरती टा देखिल हेलो आज्ञा सर जो हरि की पेढ़ी देखिल सेठी बसी हाँ सर आम जो आश्रम थिलु सेठी सेठी डिनर दिया होउथिला और लंच भी दिया होउथिला एटा टी ଆଉ अधिक ହଁ ଆଉ ମାନେ ରୁମ ବି ଭଲ ସବୁ रूम भी ମାନେ भल ଆଟାଚ लेट्रिन बाथरूम ଥିଲା ସବୁ केते प्राइस केते थिला जानिछो ना जानिनो हाँ सब बाबा जानते ମୁଁ ଜାଣିନି ने सेमती जिबा उचित वेरियस टूरिस्ट प्लेस दैट इज मथुरा वृंदावन लगी ସେଇଠି ବି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ यदि कोलकाता जीव सेठी गोटे जीव गंगा सागर मेला गंगा सागर गोटे नदी पार होइकिन जीव ता भितर कि दीपपुंज गोटे भास्ट एरिया माने 100 किलोमीटर ता भितर कटेज अच्छी रहा सुविधा अच्छी इस्कन अच्छी इको टूरिज्म हाईली डेवलप्ड ओडिशा रे बिल्कुल सेमती किछि नाही ओडिशा रे बिल्कुल सेमती किछि नाही 2000 लोक रहिला बलिया गोटे धर्मशाला बा होटल ओडिशा रे नाही मागण रे खाइला बलिया लोक दबा पई भी लोक नाहंती तेणु से शांति कुंज यू सी रामदेव बाबा आश्रम नेचुरल फ्रूट सेठी मिलिबो राम झोला लक्ष्मण झोला साइड के जिबे देयर इज इको टूरिज्म एंड नेचुरल रियल नेचुरल रिसोर्स इज देयर यू सी से तिरुपति टेम्पल यू सी तिरुपति टेम्पल माने हेल्दी एंड गुड अकोमोडेशन देयर माने से रूम रे फ्लोर रे टिके धूली नथिबो एते क्लीन so that ecotourism and मोर ecotourism in ओडिशा वर्तमान डेवलप करि पारि स्पॉट अच्छी in various waterfalls in various districts कोरापुट केउंझर ए मयूरभंज रोडे देवकुंड ए ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट बट देयर इज नो डेवलपमेंट जाइए बिल्कुल
तार उन्नतिकरण वर्तमान सुधा 2025 मसीह भी हो पारि ना। लैक ऑफ पॉलिटिकल करेज, राजनैतिक पॉलिटिकल गुडविल, राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं से टूरिस्ट प्लेस रो डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विंटर, शीत ऋतु रे thousands of people from various places goes to Devkund and back in a reverse statement. गोटे reverse statement देकिन आसंती towards government, so that ecotourism, environmental pollution is the chief object of the government. गोटे मुख्य काम हवा कथा जे टूरिस्ट केमती आसीबे, एनवायरनमेंट केमती पॉल्यूशन न हो, परिवेश प्रदूषण न हो, नदी जल केमती प्रदूषण न हो, एयर पॉल्यूशन केमती न हो, वायु प्रदूषण केमती न हो। दैट इज द सस्टेनेबल चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो मुख्य काम कौन? गोटे फ्री एयर पाइबा, फ्री वाटर पाइबा। द स्पान ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन, गोटे मनुष्यर स्पान ऑफ लाइफ माने बंचिबार दिनटा बढ़ुची ना कमुची? हेलो, गोटे मनुष्यर आयु बढ़ुची ना कमुची? बढ़ुची। हाँ, बढ़ुची किमित काहे की बढ़ुची? एक, देयर इज हेल्दी मेडिकल फैसिलिटी, सुस्थ मेडिकल फैसिलिटी मिलती। नंबर 2, सुषम खाद्य खाऊची, एंड पीपुल्स आर मोस्टली हेल्थ कॉन्शियस, स्वास्थ्य प्रति सचेतनता हो गले। तीनटा कारण गोटे गुड एटमॉस्फेयर, हेल्दी फूड्स एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर। तीनटा कारण स्पान ऑफ लाइफ बढ़ुची, शिशु मृत्यु हार कमी। लोक आगे 50 ରୁ 55 विषय मरी जाउतले, 75-80 बयस एक्सपायर कर 20 वर्ष बढ़ीगला। तेणु मेडिसिन भी बाहरी, विभिन्न प्रकार जटिल रोगर इन्वेंशन ऑफ मेडिसिन। यू सी दी कोरोना, कोरोना रे एते लोक मरिबा सत्ते भी मेडिसिन टा बाहरला ना। कोरोना रे जो लोक मरी तार मुख्य कारण कौन टा कोई परिबो कि? कोरोना रे जो लोक गुडे मरी गले तार मुख्य कारण, व्हाट इज द चीफ कॉज ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन इन कोरोना, कोरोना पीरियड कोई परिबो? पैनिक हे गले सर, पैनिक बेसी होतले। पैनिक हो गले, यस यस, रोग बेसी हलानी, पैनिक रे हार्ट स्ट्रोक हो गला। दैट पैनिक क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। हेला एठी हेला सेठी हेला, डेड बॉडी दिया जीवनी, पोड़ा आबनी, छुईबनी, मास्क लगाओ, हाथ धरो, गोड़ धुओ, बंद बांध, घंट बाड़ाओ बालकनी रे। ये जो सिस्टम हो गला, लोक घर बाहरी पारलेनी। आउरी 50 लाख लोक मरी थांते जदि मोबाइल टा तांको बंचे दीची। यदि मोबाइल टा कोरोना पीरियड लोक पाखे न था, लोग आउरी भी केते 10-50 लाख लोक मर जाते। दैट्स वे
Government, some extent, solve the corona problem and COVID कौन टीका दे लोगों को बचे देला इत्यादि. Next is environmental protection. किन में protection करिबा परिवेश. Ensure sustainable and equitable use of resource without degrading the environmental or risking health and safety. Health and safety को आखिर रखे हमें जा prevent, control degradation of land, water, vegetation and air. Prevent and control. ये सब को control करियो. Conservation and enhance the natural heritage, including biological diversity in the ecosystem. Improve conditions and productivity of degraded area. Raise the awareness and understanding of the link between environment and development. पूरा link बाहर करिए. Environment and development भीतर. Promote the individual and community participation. Community participation. आगे लोक प्रायतः घर भितर रोते प्रायतः एग्रीकल्चर सेक्टर काम आसी जो परिश्रम कर घर भितर रही जाते से मार्क कर आपनकर अडल्ट एजुकेशन गोटे स्कीम थिला जानी हेलो प्रौढ़ शिक्षा ता ओडियाटा प्रौढ़ शिक्षा आज्ञा हेलो सर प्रौढ़ शिक्षा फेल्यूर है ना सक्सेसफुली रन इन द इंडिया कहि परिबो प्रौढ़ शिक्षा बा अडल्ट एजुकेशन स्कीम गवर्नमेंट रो सेटा फेल्यूर हैला तार कारण प्रौढ़ माने धरनु 30 रु 50 वर्ष भीतर लोक माने जो जुआर इलिटरेट से मानु गोटे शिक्षा दिया जिवो केते बेले ना इवनिंग आवर जेते बेले से कृषि क्षेत्र फेरी से समय से कृषि क्षेत्र फेरी से खाई पी शोबे ना तुमको पाठ पढ़ाई आसबे लंठन से स्कीम फेल्यूर है स्कीम फेल्यूर है कौन टा आसला नॉन फॉर्मल एजुकेशन जोटा कि बर्तमान गाँव चलती छोट छोट पिला नहीं पाठ पढ़ा घर ने ड्रेस देवे पाठ पढ़े इत्यादि से सही कथा कहूँ स्किल डेवलपमेंट आवश्यकता अच्छी प्रमोट द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये पार्टिसिपेशन आवश्यकता अच्छी आगे घरे रही जाते गोटे फंक्शन टे करूँ कौन फंक्शन है बाली यात्रा लक्षाधिक लोक कौन फंक्शन टा है दुर्गा पूजा रथ यात्रा लक्षाधिक लोक द पीपुल्स आर वेरी fond of participation in public area public sphere रे participation देखो भुवनेश्वर जो माने रहउछन देखिबो वर्ष को मिनिमम 10-12 थर मासर थर लेखा जनता मैदान प्रदर्शन पड़िया रे गोटा लेखा फंक्शन होउछ आदिवासी मेला इत्यादि कौन होउछ देयर इज awareness program invention of new books पुस्तक मेला new books fooding festival गोटे खाद्य सेठी होउछ in various entertain program melody dance odissi
सेलिब्रिटीज प्रोग्राम कौन हो पब्लिक पार्टिसिपेशन promote the individual and community participation promote the international cooperation आंतर्जातिक सहभागिता वर्तमान प्रेजेंट सिनेरियो इन वर्ल्ड बहुत कष्टकर व्यापार हो जाए देयर इज ए वार बिटवीन Russia and Ukraine. There is a war between Israel and Hamas. There is a Cold War between India and Pakistan. Cold War, शीतल युद्ध. भारत पाकिस्तान भितर कौन युद्ध हबार आशंका अच्छी कि हेलो एनीबडी एल्स प्लीज सर युद्ध हेबनी सर खाली राजनीतिकरण हो सर पॉलिटिक्स हो युद्धर इलेक्शन अछि सर बिल्कुल बिहार इलेक्शन बिहार यूपी अच्छे आज्ञा सेति पई सर हो जे बिहार ओनले किछि होबन बिहार को गोटे दे देइजंती गोटे मसलाटे दे देइजंती जाति भित्तिक जनगणना दे देइ सारले सब ठप हो गला एमती गोटे मीडिया ट्रायल चलिबो प्राय मीडिया 95% मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया and printing media purchased by the बीजेपी द्वारा से सब किना बिका हो जाए मीडिया ट्रायल कर एनकरेज दी बीजेपी मैक्सिमम केस रे गोटे सर्जिकल स्ट्राइक हो पारे गोटे सर्जिकल स्ट्राइक हो पारे युद्ध करने कौन देश चाहूना युद्धर आवश्यकता ना माइन पॉइंट इज 26 जन मरले तमें तो सीमा रे तो बंदूक गुली 4 घंटा ड्यूटी कर छ पेज रे 24 घंटा को 4 घंटा हेले 6 जन लोक जगुच 4 घंटा लेखा जनक से लोक टेरोरिस्ट एंट्री करचंती केमती इंडिया भीतर सेटा हूँ मुख्य प्रश्न जे मारिदेला 10टा 15टा सेटा बड़ कथा ना जदि सी पशि आउଛନ୍ତି तमें कौ दिन गोटे पशिकी 20टा मारिकी आसुन देखा से कथा नहीं बयानबाजी डायलॉग आम गोडे गोडे पशि जंगल में मारिबू लादेन को धोइला अमेरिका कराची भितर पशि ता घर भितर पशि ताकू मारी ता डेड बॉडी आनिकिने अमेरिका रे पहुंचला ता परे पाकिस्तान जानला पाकिस्तान से जानी गोटे माने विमान जाई ता घर भितर पशिकिनी ताकू इस्राएल मारला थॉमस मुख्य नायक को जाई ता झरका खोला थिला झरका भितर पशि ताकू मारी ता डेड बॉडी नहीं पड़े आसला तुम्हें पारुन को टेक्नोलॉजी जमी डेवलप है पारुन कौन आईएनएस विक्रांत को नहीं अरब सागर रे सेठी रोड शो कला भलिया कले कौन हम कौन पाकिस्तान तम कथार डरी जीव ना वार्तार संभाव्य होची जे ड्यूरिंग दी वार होल वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स दुईटी भागरे विभक्त होची प्रॉब्लम टा से अमेरिका भारत को समर्थन करुची चीन पाकिस्तान को समर्थन करुची दीटा मेजर पावर सरगला कम हमको
अमेरिका चीन रो बिल्कुल पड़ू ए ट्रम्प प्रेसिडेंट है पर इंटरनेशनल रिलेशन among the various countries not cooperate during the period of corona जदि चीन से भाइरस टा छाड़ी कोरोना भाइरस मिलित जातिसंघ हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किछि स्टेप नहीं पारले कि प्रमाण सत्य भी पाखापाखी प्रमाण सत्य भी सर काली गोटे स्टेटमेंट देछि चीन देछि सेटा देछि जे अमेरिका छाड़िछि बोली से अमेरिका को आरोप करिछि कोरोना भाइरस काली काली रो से स्टेटमेंट 5 वर्ष पर से कथार किछि गोटे नथाय मूल्य जेतेबेले समस्ते कहिले एटा को चीन छाड़िछि चीन ता पछरे सफेई किछि देई पारला कि सबुठु बेसी क्षतिग्रस्त होता है चीन कूढ़ कूढ़ सब स्टेटमेंट देले किसी आवश्यकता बिल्कुल नहीं नेक्स्ट इज कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ greenhouse gases greenhouse तापर आसीबा ग्लोबल वार्मिंग one of the major global concern today is that is global warming is the climate change the global warming climate change पाई जलवायु परिवर्तन करबा पाई गोटे मुख्य धारा global warming means the average temperature of earth's surface the average temperature earth surface रे भूपृष्ठ गोटे average temperature अछि किंतु ताको व्यापक भाव बढ़ जाय देखि जे खरा दिने गछ लगेइथिबे से गछर पत्रटा संपूर्ण भावे झाउली जाउथिबे तार कारणटा हला रुद्र ताप से सही पार मनुष्य कौन सही causes of global warming number 1 is effect of greenhouse gases number 2 is duplication of ozone layer volcano eruption impact of global warming ice melting सर कौन देखो यदि ग्लोबल वार्मिंग व्यापक भाव हम ग्रीष्म ऋतु रे बन्या हम आइस मेल्टिंग हिमालय पहाड़ जो आइस टा मेल्टिंग जदि हम बरफ जदि तरल पानी ग्रीष्म ऋतु रे वर्षा हम डिक्रीजेस इन स्नो कवर तो स्नो बरफ जो आच्छादित करके रही नाथुला के जाइए नाथुला के जाइए नाथुलाटा हूँ चीन बॉर्डर चाइना बॉर्डर जोटा कहते सिक्किम गैंगटॉक रु भितर को भूमि पतन रु 14,000 स्क्वायर फुट ऊपर से जगहटा से जगह रे दुई जन को देखा मिल वन इज बीएसएफ बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स नंबर 2 इज चमरी गाई आउ किछि नाही गछ पछ ये सब किछि नाही केवल ठंडा ही ठंडा बरफ पड़ुची रास्ता को टिके एमती हाणिले गोटे लुहारे से चुना चुना बरफ बाहर सेटा हूँ स्नो कवर जोटा मु पढ़िले वर्तमान आम स्नो कवर rise in sea level तो है you see in the पूरी समुद्र कूल पाखापाखि पड़े आसिलानी rise in sea level
disruption of habits मानकर जो habits रो परिवर्तन घटियो, change of climate, rise in humidity, increase of health problem हबो देखियो मार्क करिवो गोटे गोटे एरिया रे जोटी की आयरन वाटर थी बस हेल्थ प्रॉब्लम किडनी फेल्योर गैस decreases of productivity impact over land जमीन भल फसल हबनी जमी ऊपर तार प्रभाव पड़ी impact over land मैं देखिबा remedies of global warming. Number one, steps should be taken control the carbon dioxide. Carbon dioxide को control करें पड़े. Major steps should be taken for control over the carbon dioxide. Number two, new technology adopted for climate change. Release of gases. Plantation more and more trees improving the and create new forests. नूतन जंगल सृष्टि करिबो एवं मोर एंड मोर प्लांटेशन प्रोग्राम गछ लगेबो. Steps should be taken use alternative energy resources. पेट्रोल सरी जीव अल्टरनेटिव गोटे बाहर करिया को ही पड़िबो दैट इज ई व्हीकल. रिसोर्स कमिबो नेचुरल रिसोर्स दिन दिन कमुची ना बढ़ुची. हेलो डिक्रीज नेचुरल रिसोर्स डिक्रीज होची बढ़ुची डिक्रीज होची सर डिक्रीज होची. गोटे मार्बल गोटे धरियो तो गोटे एग्जांपल मार्बल तार कमुची ना बढ़ुची मु तो भाबुची आ 50 वर्ष पर मार्बल मिलिबनी तार गोटा सब्स्टिट्यूट बारी गला टाइल यू सी इन कोयला कोल ब्लैक डायमंड जा कहते हीरा कला हीरा तार भी कमिलानी. नेचुरल आयरन ओर चीन को दे सारा पर आयरन ओर इंडिया रू भी पड़ेगा आ हबनी. आयरन ओर रोची चीन से सेठी करिकिनी लुहा प्रोडक्शन करिकिनी हम गोटे छुंची बिकुची 2 टका दाम हम पाखे से मान पावर टेक्नोलॉजी किसी ना हम पाखे. इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंतर्जातिक सहयोग दरकार. इंटरनेशनल कोऑपरेशन must should be combat the problems of the global warming. Lastly, the development of goals change to the sustainable development. Sustainable development रा आवश्यकता. नेक्स्ट पढ़ेबा काली अच्छी काली क्लास नहीं 5 तारीख क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन हो कहीं कॉजेस एंड पॉसिबल मेजर्स फॉर द क्लाइमेट चेंज. तमरो लास्ट असाइनमेंट रे केते लेखा मार्क थिला सर 81 82 एमती किछि. तमे कोडी तमर स्टडी सेंटर ता कोडी कहलो सर केएसयूबी भंजनगर.
के ଭଞ୍ଜନଗର। ଭଞ୍ଜନଗର। ତମେ KSUB ରେ BA ପଢିଛ? ନା ସାର୍। ଆଉ ସାର୍ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କରିଥିଲି। ହଁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଲେଜ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେଇଠି ଗୋଟେ ସାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଖବର ଅଛି କି ତମ ପାଖରେ? ସାର୍ କେବେ? କେବେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଏ 5-10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ସାର୍ ମୋ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବ। ଆଚ୍ଛା KSUB ସେ ଲଣ୍ଡେଇ ସାହି ତ? ହଁ ସାର୍ ସେଇଠି। ସେଇଠି ଜଣେ ମତେ ପାଠ ପଢେଇଥିବା ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ। କମ୍ଭୁପାଣି ବିଶୋଇ ସାମନ୍ତ ଓଡିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଜାଣିନ? ଆମେ ପିଜି ହିଁ କରୁଛୁ ତ ଜାଣିନୁ। ଖାଲି ନାଇଁ ସେଇଠିର ନାଇଁ କ୍ଲର୍କ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ। ତମ ଘର ସେଇ ପାଖାପାଖି? ହଁ ସେ ପାଖାପାଖି। ମୁଁ ଯାଇଛି ସେ କଲେଜକୁ ଲଣ୍ଡେଇ ସାହି। ସେଇଠି ଗୋଟେ କି ବିଶ୍ଵାଳ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଫିଲୋସଫିର ସାର୍ ଗୋଟେ। ହଁ ସାର୍ ଜାଣିନି ବଡ କଲେଜ ଟା। ହଁ ବଡ କଲେଜ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇଛି ସେଠିକି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲି କାମରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ। ସେ ଲାଗି ଜାଣିଲି ସେଠି ଲଣ୍ଡେଇ ସାହି। ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍ ମୋର ଦେଖା ହେଲେ ସେ କମ୍ଭୁପାଣି ବିଶୋଇ ସାମନ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡିଆ ସେ ବି ଦେଖା। ଆଉ ପାଖାପାଖି କଣ କଲେଜ ଅଛି? ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ହଁ ସାବିତ୍ରୀ କଲେଜ ଗୋଟେ ଅଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ହଁ ତାପରେ ଆଉ? ମାନେ ଆଉ ଅଛି ସାର୍ ଭଞ୍ଜନଗର ପାଖାପାଖି ନା ଆଉ ଇଆଡେ ବି? ହଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ DN ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୋଟେ ସେ ପାଖରେ କୋଉଠି ଅଛି କି? ଜାଣିନ? ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଞ୍ଜନଗର କେତେ କିଲୋମିଟର? ସାର୍ 70+ ହବ। ଇରେ ବାବା 70। ସାର୍ 70+ ହବ 70 ବି ନାହିଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହବ। ତମର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଟା ସେଇଠି ଆଉ ଟର୍ମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଟା କୋଉଠି ଦଉଛ ସେଇଠି? ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ ସେଇଠି। ଭଲ ହେଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଞ୍ଜନଗର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଗୋଟେ ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମରେ। ସାର୍ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦିଟା ହିଁ। ଦିଟା ଯାକ ଅଛି। ଦିଟା ଯାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଟର୍ମେଟ ଏକ୍ଜାମ ରେ କେତେ ଲେଖା ମାର୍କ ରଖିଛ? ସାର୍ ବେଶୀ ନାହିଁ ସବୁ କାହାରେ 45 କାହାର 50 ଏମିତି ଅଛି। 45 ତ ବେଶୀ ନାହିଁ। ବେଶୀ ନାହିଁ କହିଲି ପା। ଆଚ୍ଛା ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଏ ପଢୁଛି? ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କିଏ ଅଛି କି? ସାର୍ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଟୋନମସ କଲେଜ ଆମର ବି ସେମିତି 55 45 60 60ଟା ଗୋଟେ ପେପରରେ ଆଉ 45 50 55 ଏମିତି ମାର୍କ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରତିଭା ମଞ୍ଜରୀ। ପ୍ରଭାତୀ ମଞ୍ଜୁରୀ। ହଁ ପ୍ରଭାତୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଲେ ନମସ୍କାର। ତମ ଘର କୋଉଠି? ଭାଇ ଘର ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। କୋଉଠି? ଘରଟା ଆମର ଜଅଁରା ବାରିମୂଳ। ଜଅଁରା ବାରିମୂଳ। ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଠି ସାରଥୀ ବାବା ଥିଲେ। ନା ସାର୍ ସେଇଟା ନୁହେଁ ଆଉ ଏଇଟା କୋଉଟା କହିଲେ? ସାର୍ ଏପଟେ ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ। ଓ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଠାକୁରପାଟଣାରୁ ଭିତରକୁ। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରପାଟଣା ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଶାଶୁଘର ସେପଟେ ତ ସେଇଟା ତିନି ମାଇଲରୁ ସେପଟ ଭିତରୁ ଯିବେ ତ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ନା। ହଁ ସାର୍। ଇଏ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଟୋନମସ କଲେଜଠୁ ଆମ ଘରଟା ସାର୍ ପାଖାପାଖି 12 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହବ ଆଉ। ହଁ ହଁ ମେନ ମୁଁ ରୋଡରେ ଜାଣିଛି ଭିତରକୁ ଟିକେ ସାର୍ ଜାଣିଛି। ଏଣିକି କଟକ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଟା ରହୁଛି ଆଉ। ହୁଁ ହୁଁ। ତମେ କୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଛ ନା ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ନା କଣ କେମିତି? ସାର୍ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଡକ୍ଟର ଦେବମହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡସାହି।
2016 ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରୁଥିଲି ଡକ୍ଟର ଦେମହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡସାହି। ସେଟା କୋଉଠି କହିଲେ? ସାର୍ କଟକ ସେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି ସାଲେପୁର ସେଟା ପାଖ। ଖଣ୍ଡସାହି ଆଜ୍ଞା ସାଲେପୁରଠୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିତରକୁ ଆସ। ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲିଠୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ରୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ 3 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ସେଇଟା ଟିକେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ରହୁଛି ଆଉ। ହୁଁ ହୁଁ। ତ ଆମର ଯିଏ ପିଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାନେ ଗାଁ ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଟା ରୁରାଲ ଏରିଆରେ। ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ତ? ହଁ ସାର୍ ପିଲା ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଜଏନିଂ ଟାଇମରେ ସେତେବେଳେ ତ ନର୍ସରୀ ସେକ୍ସନରେ 5ଟା ଲେଖା ଥିଲା ମାନେ ଆଚ୍ଛା। ନର୍ସରୀର 5ଟା ସେକ୍ସନ ଥିଲା ମୁଁ ଏଲକେଜି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜଏନ କରିଥିଲି ଏ ବି ହୁଁ ସି ହୁଁ। ଡି ଇ ଏଫ ଇ ହଁ। ଯାଏଁ ଥିଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲା କମିଲେ ଏବେ ବହୁତ କମି ଗଲେଣି କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡେ ଖୋଲିଗଲା ପାଖାପାଖିରେ ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲ ପାଖାପାଖି +2 କମିଗଲା। ଯାଏଁ ସାର୍ ଅଛି +2 ସାଇନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା। ବଟ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଭଲ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ରିଜାଇନ କରୁଛି ମାନେ ଭ୍ୟାକେସନ ପରଠୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନି। କାହିଁକି? ସାର୍ ହଁ ଭାଇ ସାର୍ କାହିଁକି? ଛୋଟ ପୁଅ ମୋର ତାକୁ ମୁଁ ଆଡମିସନ କରିଦେଲି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବଟ ସେ ହଁ। ସେଟେଲ ହେଇପାରୁନି କ୍ଲାସ ରେ ବସୁନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ମତେ ହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି କ୍ଲାସ କୁ ଯାଉଛି ଉପର କ୍ଲାସକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବସେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ସ୍କୁଲ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ମତେ ମିଳୁନି ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ବୁଝିବା କଥା କି ମ୍ୟାଡାମ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପିଲାଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ସେଟଲ କରିଲେ ସେ ରନିଂ କରନ୍ତି ଓଲଟା ଏବେ ଯିଏ ନ୍ୟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମତେ ଓଲଟା ଡାକିକି ମାନେ ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ କହିଲି ସେ କଥା ଭଲରେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝେଇକି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆମ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ପିଲାର ଆଡମିସନ କରିଦେଇଛି ପିଲାଟା କେମିତି ବସିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଟିଚର ତାର କ୍ଲାସ ଟିଚର ଯିଏ ରହିଲେ ପ୍ରେପ୍ ର କେୟାର ଟେକର ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବା କଥା ଆଉ ସେ ତ କାନ୍ଦିବ ଯିବ ନା ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଜବ୍ କରିଛି ବୋଲି ମୋ ପିଲା ପଢି ପାରିବନି ଏମିତି ସାର୍ ସିଚୁଏସନ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଡମିସନ ତ କରିଦେଇଛି ସିଏ ବି ମତେ ଛାଡିକି ଜମା ରହୁନି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋ ପିଲା ମତେ ଛାଡିକି ରହୁନି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବାକୁ ପଡିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କାଲକାଟା ରେଲୱେରେ ସେ କହିବା କଥା କି ମୁଁ ଓଡିଶା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରୁନି ଏବେ ସୋ ତମେ ରିଜାଇନ କର କାଲକାଟା ପଳେଇ ଆସ ପିଲା ସିଆଡେ ପୁଅ ସିଆଡେ ପଢିବ କେଭିଏସ ରେ ତାଙ୍କର ତ ଫ୍ରି ଅଛି ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ପଢିପାରିବ ଅ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ସେ ତାପରେ ମୋର କାଲକାଟାରେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ସେ ରହୁଛନ୍ତି ହାଉଡା ହଁ। ସେଇଥିରେ ପକେଇଲୁ ବା କରିବୁ ଗୁଡ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସୁମନ କୋଉଠି ଅଛ ସୁମନ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କୋଉଠି? ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରେ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆମର ଭୋଜି ଅଛି ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କ୍ଲାସ ବି 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କରିପାରନି କହିପାରୁନି ମାନେ କୋଉଠି ଭଞ୍ଜନଗର ନା କୋଉଠି ବା? ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ଖଲିକୋଟରେ ଅଛି। ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ କଣ ଭୋଜି କଣ ମାନେ ଭୋଜି ମୋଡ ଅଫ ଫିଷ୍ଟ କଣ ଭୋଜି କଣ ପାଇଁ ଅକେଜନ ଫଙ୍କସନ କଣ ମ୍ୟାରେଜ? ସାର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ମ୍ୟାରେଜ ଭୋଜି କେତେ ଦିନ ଖାଉଛ କି? ସାର୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ସବୁ ହୁଏ ନା ହଳଦୀ ମେହେନ୍ଦୀ ସବୁ ଏମିତି ହେଲା ବେଳୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ହଳଦୀ ମେହେନ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ କଣ ହୁଏ? ସାର୍ ହଳଦୀ ନାଇଁ ତାପରେ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ହଳଦୀ ତାପରେ ମେହେନ୍ଦୀ ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତ ମ୍ୟାରେଜ ନାଇଁ ତା ପୂର୍ବଟା କହୁଛି ହଳଦୀ ପୂର୍ବଟା ହଳଦୀ ପୂର୍ବଟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ହୁଁ ନାଇଁ କିଛି ତା ଆଗରୁ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବାସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଏନଗେଜ ପୂର୍ବରୁ ହଁ ସେ କଣ କଣ ଏମିତି ପୁଅ ଘର ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ସବୁ ନାଇଁ କଣ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପରେ ହଳଦୀ ପୂର୍ବରୁ କଣ ହୁଏ? ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପରେ ହଳଦୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟିଂ ମୁଁ ସେଟା ହିଁ କହୁଛି। ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ବିବାହର ପରିଭାଷା ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ବିବାହର ପରିଭାଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ development of Western culture and
society and financial support. पाश्चात्य सभ्यतार किसी रोचे सामाजिक व्यवस्था भी आमको समर्थन करुच्ची एवं अर्थ भी आमको सपोर्ट दौर जहाँफल कि आम बाघरटा को 5-6 भागे विभक्त कर दौर कि आउ केते कौन हम पुणी हम बाघर पर भी 2-3टा प्रोग्राम हम हाँ सर बाहाघर पर अच्छी ना सर से जो कॉकटेल पार्टी अच्छी तापर और पोस्ट वेडिंग शूटिंग होची बस से कथा मुझे ठीक है द मैरेज फंक्शन मनी स्पेंड लाइक वाटर तमें गोटे नॉर्मली गाँव रे बा घरे गोटे बाघरटे जाऊला ए कल्याण मंडप होटेल टेंट हाउस किंतु गोटे कमी जाइए गोटे कमी दैट इज डाउरी कमी ना बढ़ी सर सर যৌতুক সেটা স্যার কমিছি कमी माने बिल्कुल नहीं हाँ बिल्कुल नहीं हाँ कमी सर बोली সেটা कहनी बिल्कुल नहीं तार कारण टा कोई परिबो क्यों क्यों केस रे कहंती যৌতুক ପାଇଁ ଏମିତି ଅଛି ସାର୍ मैंने କେତେଟା किए କେସ୍ कहना आजिकल किए कहना केमती ନା गोटे किए ସାର୍ कौन स्लिप ऑफ टंग हो ଆମର जाउची ସେପଟେ ଅଛି ସାର୍ କଣ ତାଙ୍କର ଜାତି କଣ ବେଲମା ସାର୍ ତାଙ୍କର ପୁରା 1.5 ଲାख ଏମିତି ମାଗନ୍ତି ଯୌତୁକରେ ना मो किए 5 लाख मागु ନାଇଁ ସାର୍ काहे 5 ନୁହଁ कि 1.5 दाउरी टा कमी कोई परिबो कोई परिबो ସାର୍ ସାର୍ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି ନା ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ବି ना ବୋଲି ना ସେଥିପାଇଁ से झील संख्या कमिलानी से ओटा ठीक सेटा कारण नु तापर आउ कोन कारण सर जो सब लॉ बाहरी जाइए सर हम्म मैरेज मैरेज ପାଇଁ जो डावरी लॉ अलगा अलगा सब अछि तापर हम्म सोशल मीडिया सर टिके सोशल मीडिया रो बेसी स्प्रेड होची यदि हम्म कोठी सेमती डावरी हला ताको स्प्रेड करजंती और जो लॉ ना हिची सेति ପାଇଁ ଟିକେ भी कमुची कारण नु सेटा भी कारण नु हमर आईन टा अछि যৌতুক निरोध आईन अछि मु निश्चय कि नेबी तमे कोन कहबो मु যৌতুक दउची बोली ଆଉ ଗୋଟେ ସରେ जे ଯୋଉ ହଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଟିକେ ଏଜୁକେଟେଡ ହେଲେ बास ଲୋକମାନେ बास ଏଜୁକେଟେଡ कथाटा ହେଲା ପରେ ସେମାନେ वर्तमान ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସରେ वर्तमान तमे प्रसंग को आसिल both are डिमेरिट जो educated डावरी रो डिमेरिट educated सरे no ଜାଣି highly educated एक बापा मानकर मानसिकता परिवर्तन होइछि 2 3 नंबर पॉइंट होछि both are सर्विस पर्सनालिटी 2 जन जाक चाकरी करछन हला नंबर 4 अछि both are मैच्योर गोटे पुओ को कहब आगे पुओ झील मैक्सिमम 25 वर्ष भितर बाहे पड़ते गोटे पुओ को 25 वर्ष को ना मु बाहेबी कहीं बाहबुन ना मु किसी रोजगार करनी बाहेबी झील को कहब भी रूराल एरिया रे तुम्हें बाहब ना मु बाहेबी कहीं ना मु किसी अर्निंग करनी बाहेबी मो पाठ पढ़ा सर ये যৌতুक मीडिया ये सब काम नुह मेन हूँ जे एजुकेटेड शिक्षित हो गले निजे निजे सब ठीक हैंडल कर पारले डिपेंडेंट नहांती बहुत सार सर्विस होल्डर कंजर्वेटिव आइडिया जोटा कि रक्षणशील मनोभाव मुंड भीतर नहीं ब्रॉड माइंड हो गला ब्रॉड माइंड तुम घर को जड़े जासी कौन दब तब खाया तुम घर को जड़े आसी गेस्ट कौन दब खाया प्रथमे सर आग तो माने जनरली आग पानी दबु तो फास्ट तापर सर कि जदि टाइम देखिबु मॉर्निंग आवर अछि कि इवनिंग आवर अछि सेही हिसाब रे जदि लंच आवर आस्थिबे
ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଘରେ ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ ଭାତ ବାବୁ ଡାଲି ଶୁଣ, ଭଜା ଯାହା ବି ତମ ହେଇଥିବ। ଘରକୁ ଗଲେ ତମେ କେହି ପାଣି ଦଉନ, ଦଉଛ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ। ନା ସାର୍ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦିଏ। ନା ନା, କୋଲ୍ଡ ଲେମ୍ବୁ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଶହେରେ ଜଣେ ଦଉଛି। ମୋର ସାର୍ ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସାର୍ ହଁ ଯେ ସାର୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା କହିଲେ ଠିକ 90% କେସ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଦଉଛନ୍ତି, ପରଚେଜିଂ ପାୱାର ଟା ବଢିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ପରଚେଜିଂ ପାୱାର ଟା ବଢିଛି। ତୁମ ଘରେ ଆଜି ରନ୍ଧା ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି? ଆଜି ଗୋଟେ ବାର, ଆଜି ଗୋଟେ ବାର ହେଲା ତମର ରନ୍ଧା ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲି, ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଡାଲମା ଫାଲମା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, କଣ କରିବ? ଏ ଯା ପାଖାପାଖି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ସାର୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ପେଶାଲ କରିବନି, ତମେ କହିବ ଏ ବାବୁରେ ଟିକେ ଯାହା ଟିକେ ହୋଟେଲରୁ ମଟନ କି ଚିକେନ କି ମାଛ ଟିକେ ପ୍ରନ୍ ଟା ନେଇଆ। ହଁ କାହିଁକି ସାର୍ କହିଲୁ? ଆମର ଯେହେତୁ ହଁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଅଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ରୁରାଲ କରୁଛୁ। ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଥିଲେ ବି ତମେ କରିପାରୁନ, ଆଣିପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ମନ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାର୍ ହୋଟେଲ ଥାନ୍ତା କି ଯଦି, ମୁଁ ମାଂସ ପ୍ଲେଟ ଟା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହଁ ସାର୍ ଠିକ କଥା। କାହିଁକି ନା ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଟା ହେଇଛି, ପରଚେଜିଂ ପାୱାର ଟା ବଢିଛି। ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କର ପରଚେଜିଂ ପାୱାର ଟା ବଢିଛି। ଯେହେତୁ ବଢିଛି, ତୁମେ ୟୁ ସି ଇନ୍ ସୋସାଇଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖ, ଗାଁରେ ରନ୍ଧନର ବେସିକ ଜିନିଷ ଟା କଣ ଥିଲା? ଗାଁ ରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଟା କଣ ଥିଲା? ଚୁଲି ଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏ ଏବେ ଯୋଉ ବି ସାର୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ନା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏତେ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି? ଗ୍ୟାସ ଗୁଡା ଦାମ ହେଲାଣି 1000 ଟଙ୍କା, କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ପରଚେଜିଂ ପାୱାର କଳା ହଉଛି, ଧୂଆଁ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହେଲା କି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କମ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କ୍ଲେଭରଲି ଦେ ଆଡଜଷ୍ଟ ଦେୟାର ଫାମିଲି, ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହିତ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ୱିଥ ହେଲ୍ଥ କନସିଅସ୍। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 କେଜି ମାଂସ ଦିଆଯିବ, ଖାଇବ ମଟନ? ନୋ ସାର୍। କାହିଁ ଖାଇବନି? ତମେ ତ ତମକୁ ତ ଏଜ ହେଇଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ 15-17 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ଖାଇ ଦେଇ ପାରିବ, କାହିଁ ଖାଇବନି? ନା ମୁଁ ଏତେ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଯେତିକି 4-5 ଜଣ ସାର୍ ଖାଇବି, ହେଲ୍ଥ କନସିଅସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବି। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ର ଡିମାଣ୍ଡ ଟା କଣ ଥିଲା? ଆଗେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କାହିଁକି କିଣା ଯାଉଥିଲା କହିପାରିବୁ? ସାର୍ ମେନଲି ତ ପୂଜା ଅକେଜନ। ପୂଜା ଅକେଜନ। ଓଷା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଟା କେବଳ ପୂଜା ଅକେଜନରେ କିଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନାଓ ଏ ଡେଜ୍ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଫଳ ଦରକାର। ଆମେ ଭାତ ଖାଇବାନି, ଫ୍ରୁଟ ଜୁସ୍ ଗୋଟେ ପିଇଦେଲେ ବାସ, ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଘରୁ ଭାତ ଖାଇଗଲେ, ଅଫିସ ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ ଜୁସ୍ 1-2ଟା ପିଇଦେଲେ ଆମର ବାସ୍ ସରିଗଲା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହେଲ୍ଥ କନସେପ୍ଟ। ଟାଇମ ୱିଲ ଟେଲ୍। କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ, ଲୋକ କଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ? ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ବା ତୁମେ ମାନେ। ତମେ କଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲ? ଭାତ, ଡାଲି, ମାଛ, ଭଜା, ଖଟା ଆକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ଖାଇବା ପାଇଁ? ପସନ୍ଦ କରୁଛ କି, ହଁ କି ନା କୁହ? ଏନିବଡି ଏଲ୍ସ ପ୍ଲିଜ। ନା ତୁମେ କଣ ସାର୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ଖାଇବା ପାଇଁ?
मैक्सिमम तो ए सब जिनस आजिकल क्या पिला पसंद करूना। बात करना को जो बिरियानी आना खाइदबा सर जेतले पुओ झियो गोटे घरे बिरियानी आनुछि से बापा कह बापा आज बिरियानी आनी टे खाइदब बापा से कौन अमंग हो हाँ मार्क सर जिते टेस्टी फूड कम टाइम रे टाइम लॉस होबनी निजक भी बनेइक भी न पड़िबो तो ए सब जिनस आजिकल जनरेशन पिला माने से हिसाब रे ही अछंदी सेमिति ही फॉलो टेस्टी करछी फूड कम दैट टाइम इज रे हमें फास्ट फूड नै आसु खाइदबो। कहीं माने फास्ट फूड तार व्यवहार कहीं फास्ट किलर फास्ट फूड इज फास्ट किलर एक तमे अर्निंग करुच दुई तम पाखे समय ना तम पाखे टंका अच्छी तम पाखे समय ना यहीटा आज्ञा हूँ सर कज तम पाखे टंका अच्छी तम पाखे समय ना यू कैन परचेज एवरीथिंग बाय द मीन्स ऑफ मनी आगे लोक पाखे समय थिला 24 घंटे टंका नथिला ଏବେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସମୟ ନାହିଁ ठीक है हमें जो पढ़िले सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट में कौन करना प्रोग्रेस ग्रोथ इंप्रूवमेंट प्रोग्रेस ग्रोथ इंप्रूवमेंट दैट इज डेवलपमेंट प्रोग्रेस करिबा ग्रोथ करिबा उन्नति करिबा इन एवरी स्फीयर in rural area, in urban area, in society, in international trade. Change of standard of living. Standard of living रा परिवर्तन घटी सुमन तमे कोठी रहउछ भंजनगर ना कोठी खलीकोट कोठी सर लेफ्ट हे गले सर। अच्छा ठीक अछि टाइम इज ओवर ओके आज्ञा सर थैंक यू ऑल आज्ञा नेक्स्ट सर 5 तारीख रे क्लास अछि ठीक अछि जी सर थैंक यू नमस्कार। नमस्कार।